Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Okay, in here I will introduce myself first. My name is Putri Roda Aprilia. You can call me Putri. My student ID number is 2504060039. And my address is Tunggal Hamlet, Kalipang Deutsch, Gabus District, Kabupaten Regency, Central Java, Indonesia. Okay, next my hobby is writing and reading, and my dream is teacher because being a teacher has been my dream since I was little. Okay, next in her I will explain his equation from exceeding material is quantifiers and quantifying diffusion, osmosis, and the ideal gas. So next, I am share screen. Okay. In here, I will explain material is quantivirus and quantifying diffusion, osmosis, and the ideal gas. Next. Okay, this is about me. Skip. Okay, I explain for is the equation B. Number one, if I have an ideal gas at a STP, how many moles do I have in 1 liter? That is, how many liters will 1 mole take up? Okay, the answer is at STP. Pressure or P is 1 atmosphere. Temperature or T is 273 Kelvin. And R is 0.0 to 1 liter atmosphere per mole Kelvin. We can using PV equals nRT for 1 mole of gas. V equals nRT per P equals 1 times 0.0 to 1 times 273 per 1. Okay, equals 22.4 liter. Therefore, 1 mole is 22.4 liter. Next, to find the number of moles in 1 liter, N equals 1 per 22.4 equals 0.0446 mole. Okay, there is some ideal gas at STP. Every mole of an ideal gas occupies 22.4 liters. Therefore, 1 liter contains only 0.0446 moles of gas. All ideal gases at STP have the similar volume of 22.4 liters per mole. Oke, jadi jika saya memiliki gas ideal dalam kondisi STP, berapa jumlah mol yang terdapat dalam 1 liter? Dengan kata lain, berapa banyak volume yang ditempati dalam 1 mol? Jawabannya itu dalam keadaan STP, tekanannya itu 1 atmosfer, temperatur atau suhunya itu 273 Kelvin, dan R-nya mutlak yaitu 0,0821 liter atmosfer per mol Kelvin. Jadi kita bisa menggunakan rumus PP sama dengan nRT. Untuk 1 mol gas itu rumusnya V sama dengan nRT per P. Jadi 1 kali 0,1 kali 273 bagi 1 sama dengan 24 liter. Jadi didapat 1 mol sama dengan 22,4 liter. Lanjut untuk menemukan nomor mol atau berapa banyak mol dalam 1 liter itu menggunakan N sama dengan 1 per 22,4 menghasilkan 0,0446 mol. Seperti itu. Tapi terdapat sejumlah gas ideal pada kondisi STP. Setiap mol dalam gas ideal itu menempati volume sekitar 22,4 liter. Oleh karena itu, 1 liter itu hanya terdapat 0,0446 mol gas. Untuk semua gas ideal dalam keadaan STP itu mempunyai volume molar yang sama, yaitu 22,4 liter per mol. Seperti itu. Okay, next, number 2. Okay.
Number two, I have a container with P is 12 atmosphere, P is 300 milliliter, T is 10 degrees Celsius. How much O2 in grams is there? The answer is given. P is 12 atmosphere, V is 300 milliliter, is 0.300 liter. T is 10 degrees Celsius is 280 Kelvin. R is 0.0I21 liter atmosphere per mole Kelvin. We can using PV equals nRT, N equals PV per RT equals 12 times 0.300 per 0.0I21 times 230 equals 0.155 mole. Again, next mass of oxygen, M equals N times mR. M equals 0.155 times 32. M is 4 equals 96 gram. Okay, there is some oxygen gas in the container. The calculation shows that there are about no, 0.155 moles of oxygen. Every mole of oxygen has a mass of 32 grams. Therefore, all the oxygen present in the container has a total mass of approximately 4096 grams. Oke, jadi nomor 2 ini saya memiliki sebuah wadah dengan tekanan 12 atmosfer, P-nya 300 ml dan suhunya 10 derajat Celcius. Berapa banyak O2, berapa banyak massa O2 di dalam wadah tersebut seperti itu. Jawabannya itu diketahui tekanannya 12 atmosfer, V-nya 0,300 liter, T-nya 283 Kelvin, R-nya 0,0821 liter atmosfer per mol Kelvin. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang seperti nomor 1, PV sama dengan nRT, N sama dengan PV per RT, sama dengan 12 kali 0,300 per 0,0821 kali 238 menghasilkan 0,155. Lalu dilanjut untuk massa dari oksigennya itu sendiri, M sama dengan N kali MR. Jadi M sama dengan 0,155 kali 32 menghasilkan 4,96 gram. Seperti itu. Jadi di sini terdapat beberapa molekul oksigen di dalam wadah. Hasil perhitungannya itu menunjukkan bahwa eh, jumlah oksigennya itu sekitar 0,155 mol oksigen. Jadi setiap mol oksigen itu memiliki massa 32 gram. Oleh karena itu, semua oksigen yang ada dalam wadah tersebut itu memiliki massa sekitar 4,96 gram. Seperti itu. Okay, next. Number three. Okay, next number three. I have 98 milliliter of an unknown substance. It is mass by 0.081 gram at STB. What is the missing substance? The answer is given. P equals 98 milliliter is 0.098 liter. M is 0.001 gram. At STP, 1 mole is 22.4 liter. Okay, number of moles is N equals V per 22.4 is equals 0.08 per 22.4 equals 0.00437 mole. Next, molar mass, Mr equals M per N equals 0.081 per 0.00437
equals 18.5 gram per mole. So the molar mass is close to 18 gram per mole, which corresponds to vapor, sorry, which corresponds to water vapor H H2O. There is an unknown gaseous substance occupying 98 milliliter at SVP. Every mole of gas occupies 22.4 liters at SVP. The calculated molar mass is approximately 19 gram per mole. Therefore, the substance is most likely water vapor because all water molecules have a molar mass close to 18 gram per mole. Oke, jadi saya mempunyai 98 mililiter mililiter zat yang belum diketahui dengan massa 0,081 gram dalam keadaan STP. Nah, zat apakah yang dimaksud? Seperti itu. Jadi jawabannya kita bisa mengetahui volumenya itu 0,098 liter, massanya 0,081 gram, dan dalam keadaan STP 1 mol itu setara dengan 22,4 liter. Jadi kita nentuin nomor mol dulu, N sama dengan V per 22,4 sama dengan 0,098 per 22,4 sama dengan 0,004375 mol. Next, massa molarnya atau mR-nya yaitu sama dengan M per N sama dengan 0,081 per 0,004375 menghasilkan 18,5 gram per mol. Jadi massa molar itu mendekati 18 gram per mol, yaitu untuk H2O atau uap air. Seperti itu. Jadi terdapat suatu gas yang belum diketahui pada kondisi STP. Nah, setiap mol gas eh, itu dua, memiliki 22,4 liter dalam keadaan STP. Nah, hasil perhitungan massa molarnya itu sekitar 18 gram per mol. Oleh karena itu, zat tersebut kemungkinan besar adalah uap air karena semua uap air itu memiliki massa molar sekitar 18 gram per mol. Seperti itu. Oke, next number 4. Oke, number 4. Say I have a balloon of He. P, P is 1 cubic meters. P equals 5 Pascal. T equals 20 degrees Celsius. Calculate the number of moles. The answer is given. P is 5 Pascal. P is 1 cubic meters. T is 20 degrees Celsius is 293 Kelvin, and R is 8.314 Pascal cubic meters per mole Kelvin. Okay, we can using PV equals nRT and equals PV per RT equals 5.1 per 8.31, sorry, 8.3140 times 293 equals 0.00205. Okay, there is some helium gas in the balloon. The ideal gas law shows that the balloon contains approximately 0.00205 moles of helium. Since the pressure is very low, there are only a few helium particles in the balloon. Therefore, not many moles of helium are present in the system. Oke, jadi nomor 4 ini, misalkan saya mempunyai balon yang berisi helium dengan V itu 1 meter kubik, P-nya 5 Pascal, dan T-nya 20 derajat Celcius. Hitunglah nomor molnya.
atau jumlah mol yang terdapat dalam eh, balon tersebut gitu. Nah, jawabannya kita ketahui dulu P-nya itu 5 Pascal, P-nya itu 1 meter kubik, T-nya sama dengan 20 derajat Celcius, yaitu 293 Kelvin, R-nya 8,314 Pascal meter kubik per mol Kelvin. Jadi kita bisa menggunakan PV sama dengan NRT juga. Untuk N sama dengan PV per RT sama dengan 5 kali 1 per 8,3140 kali 293 sama dengan 0,00205 mol. Seperti itu. Jadi terdapat sejumlah gas helium di dalam balon tersebut. Nah, berdasarkan hukum gas ideal, jumlah helium yang ada itu sekitar 0,00205 mol helium. Karena tekanannya itu sangat rendah, jadi hanya terdapat sekitar partikel helium di dalam balon. Oleh karena itu, tidak banyak mol helium yang terdapat dalam sistem tersebut. Seperti itu. Oke, oke, dan that was the introducing and explanation of the essay question B for material is quantifiers and quantifying diffusion, osmosis, and the other gas. So, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.